പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരും. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஜெபம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை கொண்டு வரும். Praise the Lord. ஹalleluya. അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஆபிரகாம் ஜெபித்தார், ലോത്ത് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. லோத்து விடுவிக்கப்பட்டார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா ஜெபித்தார், മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ആകാശവാതിലുകളെ ദൈവം അടച്ചു. மழை பெய்யாதபடிக்கு வானத்தின் வாசல்களை கர்த்தர் அடைத்தார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா மீண்டும் ஜெபித்தார், അടച്ച വാതിലിനെ തുറന്ന് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. அடைந்த வாசலை திறந்து மீண்டும் மழையை கர்த்தர் பெய்ய வைத்தார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா ஜெபித்தார், സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി. பரலோகத்தில் ஒரு அக்கினி இறங்கினது. ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? இன்றைக்கு இரவு நீங்க ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എസ്തർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, எஸ்தர் ஜெபித்தாள், രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റി. தேசத்தினுடைய சட்டம் மாறினது. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും. உன்னுடைய ஜெபத்தினால சட்டங்களையே மாற்ற முடியும். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, സകല അധികാരങ്ങളും சகல அதிகாரங்களும் നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കീഴിലാണ്. உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. அதுதான் நான் சொன்னேன். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് ஜெபிக்கிறவன் தான் നേഷൻ ചേഞ്ചർ. தேசத்தையே மாற்றுகிறவன். ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எசேக்கியா ஜெபித்தார், ദീർഘായുസ്സുണ്ടായി. தீர்க்காயுஷை கர்த்தர் கொடுத்தார். ഇന്ന് രാത്രി ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? தீர்க்காயுஷுக்காக ஜெபிக்கிற யாராவது இருக்கீங்களா? കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും இன்னுം கொஞ்ச நாள் வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. நீ ஜெபித்தா போதும், നിന്റെ ജീവൻ വർദ്ധിക്കും. உன்னுடைய ஆயுஷை கர்த்தர் கூட்டுவார். ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹിസ്കിയാവ് ഡയറ്റ് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. எசேக்கியா ஆயுசு இன்னும் அதிகமாய் கிடைப்பதற்காக அவர் எந்த விதமான டயட்டும் இருக்கல, ജിമ്മിലല്ല പോയത്, ஜிம்முக்கு போல, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபித்தார். ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഫറ്റ് ഐശയ ஏசா என்கிற பிரபலமான தீர்க்கதரிசி வந்து சொன்னார், നീ തട്ടിപ്പോൻ പോവാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം. உன் காரியத்தை எல்லாம் செஞ்சிரு, உன் வாழ்க்கை முடிய போகுது. ആരടുത്തെങ്കിലും പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി മിണ്ട്. யார்கிட்டயாவது ஏதாவது சண்டை ஏதாவது இருக்குன்னா போய் ஒப்புரவாயிரு. എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ஏதாவது பிரச்சனை யார்கிட்டயாவது இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் சரி செஞ்சிரு. നീ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാൻ പോവാ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உன் வாழ்க்கை முடிய போகுது. ആരാ ഈ യെശയ്യാവെന്ന് അറിയാമോ? யார் இந்த ஏசாயான்னு தெரியுமா? യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 4000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ പ്രവചിച്ചവൻ, യേശു ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ, യേശുവിന്റെ പേര് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ, മറിയയുടെയും ജോസഫിന്റെയും വയറ്റിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, ഉയർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, അതാണ് യെശയ്യാവ്. இயேசு பிறப்பதற்கு 4000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு என்கிற ஒருவர் பிறப்பார் என்று, இம்மானுவேல் என்றும் இயேசு என்றும் அவர் இந்த உலகத்தில் அவர் பிறந்து அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுவார் என்பதை 4000 வருடங்களுக்கு முன்பாய் சொன்னவர் தான் இந்த ஏசாயா. അവൻ അങ്ങനൊരു പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തെ, அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய தீர்க்க தரிசனத்தையே ഹിസ്കിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. எசேக்கியாவுடைய ஜெபம் மாற்றி போட்டது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, நீ ஜெபிக்கிற உன்னுடைய ஜெபமானது നിനക്കെതിരെ വരുന്ന മരണത്തിന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെ, உனக்கு எதிராய் வருகிற மரணத்தின் ஆயுதங்களை മാറ്റാൻ കഴിയും. அது மாற்ற முடியும். യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? இயேசு ஜெபித்த பொழுது என்ன நடந்தது? യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ இயேசு ஜெபித்த பொழுது ശിഷ്യന്മാർ ഓടി. சீஷர்கள் ஓடினாங்க. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗത്സമന വരുമ്പോൾ, உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கெத்செமனே வருகிற பொழுதுதான் അവിടെ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഓടിക്കളയും. உன் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓடியே போயிருவாங்க. കൈയടിക്കുന്നില്ല, கையை தட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. ആരെങ്കിലും നിന്നെ വിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞോ? யாராவது உன்னை விட்டு ஓடி போயிருக்காங்களா? ഇന്നലെ വരെ കൂടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഓടിക്കളഞ്ഞോ? நேற்று வரைக்கும் கூட இருந்த யாராவது ஓடிட்டாங்களா? നീ ഒരു ഗത്സമനയിലാണ്, നീ ഒരു ഗത്സമനയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. நீ ஒரு கெத்செமனேல காணப்படுகிறாய். ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ഒരു ஸ்தோத்திரிங்க. ഗത്സമന വരുമ്പോൾ ஒரு கெத்செமனே வருகிற பொழுது ചിലർ ഓടിക്കളയും. சிலர் உன்னை விட்டு ஓடி போவாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. മനുഷ്യർ ചിതറി, மனிதர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடுனாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി, தூதர்கள் இறங்கினார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പോൾ, நீ ஜெபிக்க முழங்காலம் முடக்குகிற എല്ലാം நேரத்தில் എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருப்பாங்க நீ நினைக்கிறவங்க ഓടിപ്പോകും. ஓடி போவாங்க. നിന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നവർ ചെതറിപ്പോകും. உன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சிதறி ஓடுவார்கள். അതിന്റെ നടുവിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങും. அதற்கு நடுவிலே தேவ தூதர்கள் உனக்காய் இறங்குவார்கள். അല്പനേരം കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുമായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു.
தாங்க முடியாத வேதனையோட இயேசு ஜெபித்தார். അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ அவருடைய வியர்வை துளிகள் രക്തത്തുള്ളികളായി നിലത്ത് വീണു. இரத்த துளிகளாய் கீழே விழுந்தது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரத்தை கொடுத்து சொல்லுங்க, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. പറ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன் ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. Praise the Lord. ஹalleluya. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன் ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് உன்னுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் என்று സകല ജനവും അറിയും. சகல ஜனங்களும் அறிவார்கள். നിന്റെ പ്രാർത്ഥന உன்னுடைய ஜெபம் ആമേൻ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് ஆண்டவர் கேட்கிறார் என்று സകല ജനവും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ சகல ஜனங்களும் காணக்கூடிய வகையில் ദൈവം ഒരു പ്രവൃത്തി അയക്കാൻ പോകും. தேவன் ஒரு செயலை செய்வார். ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം. நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன். ഒരു ഗത്സമന യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ ஒரு கெத்செமனே இயேசுவின் வாழ்க்கையில் வந்தபோது ശിഷ്യന്മാർ ഓടിക്കളഞ്ഞു. சீஷர்கள் ஓடியே போயிட்டாங்க. ഇന്നലെ കൂടെ കിടന്നവൻ, நேற்று வரைக்கும் கூட படுத்திருந்தவன், ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചവൻ, ஒன்றாக உணவு உட்கொண்டவன், അത്ഭുതം കണ്ടവൻ, அற்புதத்தை பார்த்தவன், കൂടെ നടന്നവൻ கூட நடந்தவன் ഓടിക്കളഞ്ഞു. ஓடிட்டான். മനുഷ്യർ സകലതും ചെതറിക്കളഞ്ഞു. மனிதர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடினாங்க. ഇവരെല്ലാവരും കാണത്തക്ക രീതിയിലെ இவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில യേശുവിനെ ദൈവം ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. இயேசுவை தேவன் யோசேப்பின் கல்லறையில் நின்று உயிர்த்தெழ வைத்தார். ആ കല്ലറയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു, அந்த கல்லறையில் இப்படி எழுதினாங்க, യേശു ഇതിനകത്തില്ല, இயேசு இங்க இல்ல, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. அவர் ഉയർത്തെഴുമ്പി இருக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്ന്. உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார் என்று. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്ന്. உன் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார் என்று സകല ജനവും കാണത്ത രീതിയിൽ சகல ஜனங்களும் அறியக்கூடிய வகையில் ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ஆண்டவர் உன்னை உயிர்த்தெழ செய்வார் என்று ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. தேவனுடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு தம்முடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போமா?